Sumanga Fatimata Sida Kadijatu Wuludini Musu Awele akana gijuru sirala no de bi wolovla ani shegi bi kononto ani fla bi saba ani nani bi shegi ani saba ibe wolovla ke ka shegin ke ka kononto tugola ka fla ke ka saba ke ka nani tugala ka shegin ke ka labani saba ye. من أراد أن يعرف تأويل رؤياه وصدقاته وآياته القرآنية والأشجار خاصة له فليتصل مع ألفا حاميد كونتا 789. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بأمنكم جماعة أمنكم فين فلكا ينامكم فين فلمي أنا بديت تاكو فيو من مغبورا كوكونا أمنا woti rati ko injati fiu kaso fem bleble do gene ma ko nati mam nga nyine ma lobe ni mo ma ko insui ibi megelani de kun konnana ala ka mbesa o mala ka koso ka fem fulo so woni adama de fulo la mo shiti mo mi alislam ya hukum fulo dam ne ko fla de la o ba fo ko ni mo bal ko ra ko ala ka ni labe bo buya kuni mo mi kama mo shi ay la ko ba jira ka fi bari ko ra ube ni sura ka yakini musudara o ini musudara famboila ko ba jira ka fo ko ibale ko ra o suwo yi fem blubel de nyana ma kono kirawo na bi mo a fem min cira yani alaka jibril ci umma yani alaka ya maro kankana ko fem fulo no ko fulo alke suwo de fulo muso shufe mu dara shufe ka suno muso ka fem mu ye ni dugu jera o kokelo de bi waleya o ekini fulana fana ala bi ko be jula sugona ni dugu jera karasakana na efe amini yingana yingalina karasakana na efe akana ni kiti de ka o kiti bitigata woni anyona o ko na mo wonyina na beko dole ko ni ya ko isnora ki ko de fa ko la ki isnora ko ta ko sugoti tie sugoye tie de parce que ala ti fela wonti aka kiroma alati fen dugudi aka kiroma komiti chain ala to daga kiroma ala kan basa wuma o kuma nabi ma be chirani sugo ko nabi ma be sugo folo avant yani ala kan meleke chuma ni ala kan chila kanye ala kan ambasa wuma nabi ma do fana chira précisément ni sugo yi aka buya sugo da aka karama sugo da aka kire sugo da noy nabi la yusuf alayhi salamu nabi la yusuf ka sugo folo ka to kundala sunya la kore kaso ashima je kusube doko san shegi doko san tanikele ako sugo fulo kara tumaye asugurade akale bi bagangena aleka bagangen bire aya turu mata akele ka bire tugu duma bire de fole ka jiri ka misra ne anoro dugo misra krefa ko jamana be jiri fole na ka suma ka ro bele de labo musu sana sugonya ka ko so kirado da adama de do ne shi wata da sugoy ko nyamina ama atarafo fayi no ya tuba ko ne fa ne sugura tunde ne sugura ka jiri doye big bagan geni geni ne sugura ka yin sigana bagan gena ye jiri turudu maka no maka kan la fe do woni ko o jiri ne fale na ka misra na no du bila de labo fa kan ko ko ne sugo bayda ko me kigana fu mo wale tuni kigalo kuni sogo mi flene da ko alam ni ke masake alam ni ke kray alam na ike ka ni dugu na lam ni ble le gouverneur no ka ke gele ko feda kimina gele chamanye jugu yo la je ko ngake o ko fa ka sogo flana kra jumayi a sogora ka dulu tan flade ali kaloni kle ulo ka suguru be na mila yusufi ako a so na so ma yo funa fo fa ko ma ko kunde ko iflane kan sugo mi fo ko kala so balo ko ba kala made kika do ko ikan sugo mi flane ko alam ni kan masake di ba i balo ko juya di na ibu ya ba alam ni kan masake alam ni kan gouverneur ki kan masake ko i balo ma che tan kile be wi juya ni jafa ko sir ikam ubuna nimisa ibuna nya umay tuka juya sarawi o kuma ko bullet ni illa ko to kan ya fa de ife yame ko ale wo sugo de jinlata ko me kana afo ibalmuni
o kuma ni ba jana ka ko suwoti kiran na boro fenye an yare ye aye ala kalan da wati aba me fiu kamar ni do asura kaye ko ayi baji da miji asura ka tara badla ko mino kuma la sugina ko suba asura ka tayi atara da turu baji la ka baji mi ben fuka baji ja sugona akawna gwa sa dawle na gerana ko ce kale su kuma kasana tare ko ko ne mu ko ku sugi ko ne da sugura su ako kale sugura kaye ko alabi ka dabiri baji da lalami da to tara danga na ala dabiri baji la ka baji jibe mi fuka baji jiba piu kale no mama turu kama ko ma kilinga sika baji be mi ki kono naci ko mo ko ne baji be ki kono bici asramatu dawul to tara de ka ta so de o kenan ni wula de la fele flow ka yo ta bagan ge wula fe o na bagan tu ga bagan duma mishiro le mutar wo mishi to cera de kana ce to akona na akona fa yero ka fu ta sana do to sura afato kasoro ale ka sugin koro ka de ko juli sugin ba jira ka fu mo na ne ka na ne abi da donina sugin koro bo jira ani mo je kuma na kan na ne abi da donina wasu mu kuma jira ka fu abi doni soro ma shi ta don haka wa ji ya da soro me amasa ko don ba ma tara fu ga ni o ko ni sugura don mo nyiri mi sugo ko da ka sugo fi mo be ni ko no jelendu mo be ni ye ma du su jeleni ni siriti ka fuiti ni ma fuiti ke fi fa ala ka presentement jira ela sugo na fo akere ya ko ro so ma ko ro so fuiti na ema here ko to ko la fu ala ka jira sugo na o kuma na ayi sugo kitabu chaman ka دي كتابين اللي تقول تفسير الأحلام برواية إمام علي وأهل بيت عليه السلام أنا سو كتاب جامع كلام هني كتاب يوم وراء تعالى ده سو كتاب مكرم سي كتاب بلوم في مبني يوم وراء تعالى أكمل لا سون بلوما كتاب يندي تقول تفسير الأحلام برواية إمام علي على كرام مدين كده بيني كجافر الصادق سوي إترا عليه السلام على ده كتاب مفلة وجافر الصادق ويه جوني ديني ويه حسيني ديني alakira modin flabi al-hasan husaini den de alefana den okore di jafar sodiki fatu ko muhammadul baqir fatu ko zainul abidin fatu ko husaini wo jafar sodiki ni alakira che mo nani abdurna di alakira okore jafar sodiki fatu ko muhammadul baqir fatu ko zainul abidina ko mo flai Zainul Abidin fatu ko Hussein alakira denchale Hussein parce que alakira balma ke den do Sayyidina Ali alakira de musu de do ne Fatimatu Zahra alayha salam o kuma na Hussein ba alakira yi Hussein fa o Ali o kuma kitabu wala fi ban alakira cham ko do bi amna kuma fen ben ka sugona mo min be ni sura ka jiye sugona baji la sugo ni sura ka baji ko jumen bala asra kay jumen ikana mu gari amno de fo be ala kan basa wala kitab ti ko al-bahr ko baji ako yuqwal ala sittata awjihin ko ka so ka baji ko koro woro de bi ala ko al-malik ko kami masajira war ra'isu abi masakeka marajira ko al-malik abi masakajira war ra'isu abi masayafana jira ya famu wal alima don jira wal ilmu abi don ba fa jira ya fam wal malu abi nafulu jira wal amalu kibra abi jiya bar bo fa jira ako kuni mo miswa ka baji kene bo wolenye be baji tika lama shi ako yadullu ala malkil qawiyyi ako wa kullu man lahu sultan ala khalq ako ko abi masakere za masake du mimbe aka le problème ou bien mon ta facture nous fait nous le wala le pourquoi ida ko taxi kabi masake du jira masake du mimbe jamana taxi chaya akuna osa o kona alaka ndasa babuna o te mala ko fuka boy ko ni mo sura ka baji o man kana man ra'a al-bahra huwa ahwaliha ko ni mo mi baji ya ka fu baji bi kalama ko afinya bi ki so
ako tadul ala al-arzaq ko jalike garsige ko na garsige so ako wasama ka duke zalika ko ni mo fana sura ka ji me jego ji ko yi o fana yi ko fana garsige jira ako kitabtiku ako marra ahadun fi al-bahri in kana mayitan fa huwa fillah ako ko ni mo do e jira sisa alika doni ka jiro bi alika ako kuna so mo do mo fatro kabila jabala de kwati alaka hina na fiu me ko ni mo do ko mo min binyana mala isu kala kam mo do bajila ka so binyana ma ko kika fati kamna garsika so ko jafa bari bi garsika na ya famu o temana ko fuka boy o in kana maridan istadda alayhi maraduhu aw mata fi maradihi ako kuna so bana batu kon do na so atiki bora isu kala ka ko bajila e kara bana da gele ko so wa ka bo bana na ko fana ka gele alaka ambesa wa malaka ko so salli ala nabi mustafa wa alihi kitabtiku ako man kana tajiran fayanalu bahran kuni mu'min sura kaye e jago kala de e bike inoni bajidila ako ko imna jago mi ke asam ko a chama wore bi perdi ko ika tunoso jago la wati ika na fu chama bi perdi alaka ambesa wa malaka ko so salli ala nabi mustafa wa ali kitabtiku ko man annahu fil bahri sabaha fihi ako koni mo misura kay kimi bajila yenoni ke bajila ko koroj mo bi ula koni aswati ye famay ku ka famat na laba ko nasu famado ko famay ka famat na laba ya famu wa in kana faqiran ko so fada de ko yastadhihi allah ko alam na ka fanda ba alam na dawlan makama da malam na garsika dama o temene ko faka boy ako kitabtiku ako wa ru'yatu hijanul ma'i wa talatimiha ya famu wastidadu dunya ala fasadin wa isyan ako ni mu'min sura ka jibi ka wulo kana o bi ji woyo bi kana ima sugo konna na jibi ka wulo kana ima sugo konna na yijole ko bi idarola ka be jiye gele ya jira ani jiye to ko ani jumu cha ya ka mo defo alaka ambesa wa ma alaka huma salli ala nabi mustafa wa alayhi ako man akhraja min al-bahr shay'an ako yuwalu husulu rizqul halali ako ni mo misura kay kin ka monike ka fena boji kom akara tige saw akara fon fe alla kara chencedi hikalu ko imna bol i halalala alaka be sawuma ako man shuriba min ma'il bahr ako ni mo misura kiye boji sulika ni ako so yakunu solihan fa innahu yaqsaru malan haraman me ko imla ke mo gudumai ko me ko mo bina unyeshima kusube nin na fule menti na fule bene ko re wo bu nyeshima ni gora ko juru ye wo bu nyeshima ni na fule min dununti daga kwa alaka ambe sababu ako wa marra nuran yakhruju min al-bahri kullu mo mi ay ka fo noro lumière bi ka bo bajina ko ko bu juma jira ako fa ko waziqan libatil ko bi kujugu do le jira ati kujugu la ko ati ka kujugu mu badabla ki ka do ko alam wo be ati la ko ya famu alaka ambe sababu malaka huma ko son salli ala nabi mustafa wa ali ko ko no jira sugo noniya ye ako kitabtiku ako ni mo min wara sanfɛ ka be jikono mo mo fo sanfɛ ka be baji kono ou bien bora firo ko yoro bo fo sanfɛ ko tinji kono yesu wara ka ye bora fo sanfɛ ka baji kono o etuna baji kono emi kundo bo be yesu wara ka le ki ko jila etuna emi kundo bo yen la ka so kundo bo ko fa innahu ya ko tikla mo ko be fi o kuma jira su noniya tasman su noniya ka tabaga foso belajele la saga ba machine ya me soke ni so ka kilin ye abek ko bi kitabu wala asraka bi ala o ko ne jira su go ye an saka fitin de ta ala ko fum boye wo ka bosu go kala ban doni ala ka mbesa wo mo o ko ni mo bi da ikale de jishika ka suno ko e ki dai kala ko be ki da ki jam wote ni dai jishika ka suno ni sura fon fala ati fala ko kili flana
ni sɔgɔla k'a ta don min sɔrɔ fo san 50 n'i ma fɔ mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ n'i ye sogo kɔrɔdonna fɛn o fɛn k'a fɔ o tigi y'a sɔrɔ sogo in bɛ san 50 bɔ n'a tigi y'a kɔrɔ f'i ye n'a tigi ye saraka f'i ye n'i ye saraka bɔ k'a nasi bɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa sogo kelen o kelen n'a saraka de don sogo kelen o kelen ni a kuran aya de don sogo dɔ bɛ yen n'i ye saraka dɔ bɔ i tɛ si sɔrɔ sogo dɔ bɛ yen n'i ye saraka dɔ bɔ i ka nafolo bɛ tiɲɛ sogo dɔ bɛ yen saraka fasɔn dɔ bɛ yen n'i y'o bɔ o la i ni farikolo tɛ ban fiyewu o tuma ala k'a bɛɛ sababu ma ala ka laɲini sabati sɔli ala nabi mustafa wa ali o tuma ni mɔgɔ o mɔgɔ sugora n'i b'a fɛ k'i ka sogo kɔrɔ dɔn k'a jiri dɔn k'a kuran aya dɔn n'i ye an wele dɔrɔn an b'i ka sogo kɔrɔ f'i ye k'a jiri f'i ye k'a kuran aya f'i ye ala k'an bɛɛ sababu ma sɔli ala nabi mustafa wa ali o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna kuma laban ni jumɛn de ye komi a ka ca kojugu a bɛɛ tɛ se ka fɔ émission kelen na mais an bɛ min ɲini an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ an b'o fo ni silamɛya foli ye an b'o fo ni kisi foli ye ala k'an bɛɛ sababu ma mɔgɔ o mɔgɔ mana an ka video ninnu sɔrɔ a nafa ka bon kojugu ka n'a da i kelen ma ni i abonné don an ka YouTube compte YouTube la dɔrɔn i bɛ video ninnu i b'u partager i y'o sɔrɔ Facebook de kan i ye video ninnu sɔrɔ YouTube de kan i ye video ninnu sɔrɔ réseaux sociaux kan i yɛrɛ bɛ video ninnu garder k'o adressé ka bila i kunna diɲɛ kama o ye kelen ye filanan ye video ninnu partager e y'a sɔrɔ cogo min na yaasa diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ ten ala k'an bɛɛ sababu ma o kumana n'an bɔra yen an bɛna kuma filanan ye min ye sogo kɔfɛ o ye wolodo de adamaden semaine kɔnɔ mana kɛ cogo o cogo n'i ma wolo dimanche su i wolola dimanche tilema fɛ n'i ma wolo dɛnɛ su i wolola dɛnɛ tilema fɛ n'i ma wolo tarata su i wolola tarata tilema fɛ n'i ma wolo araba su i wolola araba tilema fɛ n'i ma wolo alamisa su i wolola alamisa sabu n'i ma wolo don dɔ kɔnɔ i wolola don dɔ kɔnɔ semaine kɔnɔ tile 7 de b'a kɔnɔ dimanche kana bila tɛnɛn na o kɔnɔ an bɛ nin don fila de ta mɔgɔw k'a ka video ninnu suit kosɛbɛ kosɛbɛ u k'u abonné an ka chaîne ninnu kan kosɛbɛ n'o y'an ka chaîne YouTube ye k'u abonné yaasa ka nafa ninnu sɔrɔ nin bɛɛ dabɔ kun de ye adamadenw ka hɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ an bɛ ala fo an bɛ ala barikada ala ye min kɛ an ye mais adamaden mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ni e kelen y'a sɔrɔ o tɛ sɔrɔ dɛ fo bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ e y'a sɔrɔ cogo min na ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw dola kelen ka limaniya ti diɲɛ fiyewu fo an bɛ min kanu ni a yɛrɛ diɲɛ hɛrɛ la a k'o kanu ni a silamɛ ɲɔgɔn ye ɔ ni ko ma kɛ dɔrɔn a ma dilan dɛ ne kelen hɛrɛ sɔrɔ o t'a dilannen dɛ o de ye an bila nin bɛɛ la ni kɔnɔnajɛlenya komi ni ko tiɲɛna u b'a fɔ ko karamɔgɔ o de kosɔn kuntaw yɛrɛ wulila ka publication kɛ dɔnni na mɔgɔ diɲɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ parce que n'i y'a mɛn moriya anw ka bonda kɔnɔ moriya banna ye k'a fɔ ni kuntalakɛ o tɛ hali ni mun tɛ kunta ye b'a fɔ mais o fana tɛ waso ye dɔnni ni mɔgɔ min ye dɔnni ɲini i b'a sɔrɔ hali sini n'i y'a ɲini ala b'a d'i ma dɔnni ye cɛsiri ni ɲinini de ye jinɛ ko tɛ mɔgɔkula ko tɛ n'i ye kalan kɛ dɔrɔn i bɛ nin dɔnniya bɛɛ sɔrɔ o fana an ye fitinin min sɔrɔ an ka kalandenya kɔnɔna na an fana b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛw ka dɔ bɔ an ninnu ma u ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ yaasa dɔ bɛ bɔ gɛlɛya la diɲɛ solution ye fɛn fila dɔrɔn de ye i y'a faamu a fɛn solution fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ala wele de ye ani ala barikada solution filanan ye i yɛrɛ de ye i ka se i yɛrɛ la i k'i yɛrɛ minɛ i ka kun n'i yɛrɛ ye ala ko minnu ka k'i k'a k'i bɛ lafiya ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababu ma o kuma bi an bɛna don fila ta don fɔlɔfɔlɔ ye dimanche ye don filanan o ye lundi ye mɔgɔ minnu wolola dimanche don fɛ ani mɔgɔ minnu wolola lundi an n'olu t'a f'u ye o kuma ni mɔgɔ ye video suit ɔ tarata araba fo ka taa bila samedi la an b'o tigilamɔgɔw ta bɛ f'u ye mais bi ta an bɛna min ta bi la o ye dimanche ani lundi ala k'an bɛɛ sababu ma ko mɔgɔw ka laminɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ min wolola dimanche don ka taa dimanche sɔgɔma fajiri la kɛnɛ cilen ka n'a bila fo dimanche wulafɛ la yanni tile ka bin ka taa dimanche sɔgɔma fajiri la ka n'a bila dimanche wula la den min wolola ka bɛn o kɔnɔna ma ko a denfasɔn bɛ si sɔrɔ a bɛ lafiya sɔrɔ mais o denfasɔn a n'a balimaw bɛ ti ɲɛ sigila a n'a balimaw ti ɲɛ fiyewu balimaw ka juguya bɛ bonya a kan a yɛrɛ ni kun bɛ siran bɛɛ ye a tɛ da maa si la mɔgɔ minnu la dimanche don fɛ mais ko ala bɛna dɛmɛ ala bɛna hɛrɛ k'a ye kosɛbɛ mais a tigilamɔgɔ ka baara ye jumɛn ye a tigilamɔgɔ kan ka jago de kɛ a mana diɲɛ fɛn o fɛn jago a bɛ hɛrɛ sɔrɔ jago bɛɛ lajɛlen na
atigila mo ka saraka ye mi ye bade do ba fu nyawo ba do ba fu nyagamba ba jema tumtumini abode nyini ani woro ko bien jirden amana ke jirden façon ni ke jirden mi niya ati ko bien jirden mi nono dele abse ke pomuyi abse ke le bay wona o kuma abe bade yini ani jirden akra jirden façon o jirden façon nonia den biworo abse ke sabse ka pom den biworo sam o pom ko fa abe banyini ka do da baka koso abi bayin fa ka so ke sala wore ka bayin su be saraka nani den do be ni bale ku da ayre ti fendu saray su wala ayre wulu bon futi fendu bayin su wala bade do ya famo ayre ti bayin dum ayre wulu bati bayin dum de mi ka so ka ayre wulu bayin fa abi saraka sala woro o ko fa tigla mo akaga nashi mi sebe ka ko suratul fatu de inna fatahna suran be abi be aya ngoni ko to de ma o ko ina fatana sura be bisale shiyam wal konoto ma ashiyam wal konoto kilum kilinina nina se inna fatahna laka fathan mubina nabi joy yebo se wa kilini ke mafam bisaban sama ibo so sura to dafa ne sura to dafa sisam o shin kilin yebo de tan ka sigi fo shiyam wal konoto o ko ni o kati atila mo ka jire jume taba ko ni zabade ke nashina aba nashiku dongo do shufe ne tlefe foshu konondo abako shufe abako tlefe foshu konondo tle konondo nayi ni kene ala sanama ala bi dalil kai oya demi wala duma shi soma tabla duma shi wala ni demi wala duma shi shunu ina fo sisam 7 minutes le beni duma shi shuni demi wala wala o ko na ben saraka bo ina fa ka bo chuna na shi fana biti jiri fana biti na atigi bi sara nono le fara ataka mi wala duma shi shufe la fe samedi tile bele ka duye du machine ni wollo do na to o ko saka nga boni na ibi saka no bebo me ebi saka no litri ko no yini ka do woda ka de dem sunu ma na ni be sabati ala kan be sababu ma fo mo ki wollo do saka ko i wollo do na shifika ko i ka jiri fika ko no da yini ti sabati da ni kon numbe amena aka cha sam bakle ni kon numbe amena ka cha sam bafle ka be fo na tile ni kon numbe ala ka besa wamu ala ka wamu makoson salli ala nabi mustafa wa alihi okuna namro du machina dem wulla ka be tedema ko adem façon mina heraso koso be mais adem façon ala mina dem fana dale ma minun ka chan koso be den chemani dem musumuna wa atigi ka nyama damne be ke gele ya konna na ko fa atigi mina heraso o temene ko fa ka boy atigi re wulla dugu mina de tenando de won wala tenando I wala dugu na ti hera sore foni tara dugu bare wa atigla mo tama de kadala ka teme sigika jago fana be kada atigla mo la bara be kada atigla mo la tenando de waya de madana ka baga so filu be ka baga fa ka fili o madatigla jima fili le fana madatigla ina fo nono bola essence bola chenchin bola jige bola fanfu bojila ale fanfa jima fe o fili madala ne so fili ala ka mbesa wo wote wona ko fuka boy atigi jubu bi chaye koso me jubu ti sakoro me ni jubu go na ko jubu atila moka fo akati la sumlaji abi atila mobina fem kati krevesi ko fo sona abina o ko na denando de juga ko jubu ya ka koso be o ma denando de kan ayat sura jume sebe o suratul qurayshidi لإلى فقريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف akamo o semaine chien bi komonton ani kele chien bi komonton ni kele o kofe abi jume seba ka fraka ya mu oni abo seba chien bi komonton ani fla o kofe jiri min diri ke maka stratke ani mande susu ni sana de aka jiri ya mo ke ndashila aba ko le wolo fla nala sona mo ni de ndo de ni ke amra ka jie ko kula abi nyesoro o kula alaka mbesa wa umma alaka la yin sabati alaka jati kuma ko son solli ala nabi mustafa wa alihi dena do de kana salaka jumembo o yesu mo swani amba dum kenige kilo konondo sanyo kilo konondo kaba sho fuka ta sisuma façon bela jele ma kilo konondo fosuma façon konondo atanya mi de aba kilingili na do daka abi wa kilo be wa fra daka di fanta do ma alaka mbesa wa umma solli ala nabi mustafa wa alihi o ka do shu kosobe kata teneta furabi
dimanche ta fɔra bi ka tɛnɛ ta fɔ o kuma tarata ka taa se sɛbɛn tɔ ma n'a ye video tɔ su video kelen an bi fila di o la fo ka taa semaine ban ala ka bɛɛ sababu ala ka laɲiniw sabati ala ka dalilu ka ye tɔɔrɔ ni gɛlɛya ni degun b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a wuli ala ka ko bɛɛ nɔgɔya sɔli ala nabi mustafa wa alihi o denkɛ min balimakɛ mankan n'o ye alifa hamidu kunta ye ka bɔ bamakɔ yirimajɔ wasalamu aleykum warahmatullahi taala Amba Fatimata Sirina Muhammad